जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची मुटार विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण कहबी जे कि मोर प्रिय मकर राशि विषय जे बृहस्पति कर्कट राशि को चलन होता समय मकर राशि भाग्यर किसी परिवर्तन जोग देखा दूची। दुख किछि मात्रा रे एठू हटिबार जोग अछि। तेणु मकर राशि व्यक्ति माने कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। पूर्ण प्रतिकार सहित कहबी बृहस्पति आउ टिके प्रतिकार कले आपको शुभ फल बेसी हुएत प्राप्ति हो पारिबो, समस्या मुक्त हो पारिबे निश्चित। तेणु कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत आपण देखंतु। मन रखंतु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने पूर्व बहुत कष्ट आपण अनुभव करिसंती, बहुत कषण आपण मध्य सहिचंती। कहीं ना मकर राशि व्यक्ति निमंते ए वर्षर मध्यम भागटी आसिला शुभ, किंतु प्रथम 5 मास एवं शेष 2 मास जहाँकि अशुभ फल आपण भोग करिवे बा प्रथम 5 मास भोग कर सारे। मन रखंतु एई वर्ष आरंभ आपण माने किछि ना किछि छोट मोट समस्या अपरितिकर परिस्थिति देखा देले भी मध्य किछि किछि बाटरे सौभाग्य पाइचंती। मानसिक स्थिति टलमल टिके होइछि। तेणु एई मकर राशि व्यक्ति माने बृहस्पति चलन होचंती कर्कट राशि। केउ दिन ना ज्येष्ठ मासर 18 दिन, जून मासर 1 तारिख सोमवार, सूर्य उदय 52 दंड 52 लिखाकू रात्रि 2टा 13 मिनिट समय। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को 7/4 कर्कट राशि को संचार होचंती, जहा फल मकर राशि व्यक्ति मान को गोचर रे शुभ फल प्रदान करुचंती। एई शुभ फल रे आपण माने निश्चित दुख किछि मात्रा रे आपण को मुंडर हटिबो। या होची जून मास ठारू मन रखंतु अक्टोबर मास मध्य रे आर्थिक अभिवृद्धि निश्चित आपणकर देखा देबो, जहा कि मकर राशि व्यक्ति माने कर्म क्षेत्र उन्नति, उत्तम पारिवारिक सुख लाभ, व्यवसाय रे लाभ, शिक्षा क्षेत्र रे जहा कि शिक्षा क्षेत्र रे शुभ स्थिति रे थिबारु निश्चित शुभ फल पाइबे। तेणु मन रखंतु एई मकर राशि व्यक्ति माने बहु दिनर किछि आशा शुभ फल एठी देखा दउची। किंतु मन रखंतु जे कि राहु और केतुंकर कुप्रभाव हेतु बेले बेले आय तुलना रे व्ययर चाप मात्रा अधिक आपणकर रहिबो। कहीं ना राहु केतु को प्रभाव आपण को ऊपर समय रोचे, फल अर्थ चिंता देखा देव। व्यवसाय रे सतर्क न रहिले समस्या वृद्धि पाइब। विवाह आदि शुभ कार्य विलंबित प्रतिक्रिया भी कार्यकारी टिके देखा देता है। तेणु ये मकर राशि व्यक्ति माने मन रखंतु बृहस्पति चलन रे शुभ स्थिति थिबारु आपण 65% शुभ फल निश्चित भाव में पाइबे। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। एई 65% शुभ फल पाइले भी जने मनीष तार स्थिति परिवर्तन करि पारिबो। जदि आपणक जीवन रे 65% शुभ फल पाइबा विलंबित हबो बा 65% शुभ फल भाग्य रे जदि आसीबा विलंब होची किंबा समस्या सृष्टि हुए, तेबे बृहस्पति विषय में कहबी तांको प्रतिकार करी आपण निश्चित भाव में समस्या बोर्डर मुक्त हो पारिबे। ता पूर्व मन रखंतु मोर प्रिय मकर राशि आपणकर शुभ बार शुक्रवार एवं शनिवार। आपण जे कोनसी दूर यात्रा करंतु बा शुभ काम करंतु एई शुक्रवार शनिवार आपण माने करिबा आवश्यक। जदि आपणक जीवन रे कोनसी रत्न बा स्टोन व्यवहार करबा को चाहुचंती, शुभ रत्न आपणक पई नीलकांत मणि व्यवहार करि पारिबे। आउ जदि तिथि विषय आपण जानिबा को चाहुचंती, आपणकर नवमी, दशमी, द्वादशी एई तिथि गुडाक आपण मानक पई शुभ तिथि रहिबो। शुभ रंग कहिले मकर राशि व्यक्ति माने कला रंग आउ नील रंगर पोशाक प्राय समय परिधान करंतु, शुभ फल आपनको अवश्य मिलिबो। मो एई मकर राशि व्यक्ति मानक पई कहबी केतोटी तारीख कहबी, से तारीख को आपण माने से मासर तारीख को अनुध्यान टिके करिवे। सतर्क दिवस मु कहूची मन रखंतु जून मास 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, जुलाई मास 17 तारीख, 18 तारीख, अगस्त मासर 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, सेप्टेम्बर मासर 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख एवं अक्टोबर मासर 7 तारीख, 8 तारीख। एई जून मास ठारू अक्टोबर मास भितरे जो तारीख गुड़िक रहिला, एई तारीख उपरे मु जा कहली सतर्क भाव में आपण टिके रहिबे। एई दिवस गुड़िक दूर यात्रा शुभ काम आपनको निषेध करा जाउची। एई तारीख गुड़िक घात चंद्र अष्टम चंद्र पड़ुथबार जाकि मानसिक और शारीरिक पीड़ा, आर्थिक क्षयक्षति, शुभ काम बाधा विघ्न, समस्या सृष्टि, अघटन, कर्मचिंता, पारिवारिक चिंता आदि अति अशुभ फल यही सब तारीख मानक जोग हम। यही तारीख में विशेष सतर्कता अवलंबन करने आपण माने उचित अच्छी। या छड़ा प्रति मासर मंगलवार, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या दिन गुड़िक आपण
ଅଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମହାକାଳୀ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶନିଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଲେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିମାଣ ବା ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଦିବସ ଜୁନ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ତାରିଖ କେତୋଟି କହିଲି ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ 65% ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି 65%କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତା ନହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଣିଷ କରଜ କରି ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ପଥରେ କରଜ କରୁଥିବା ବା କରଜ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କାରଣ ପଇସା ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ବାଦ ଆସି ମନୁଷ୍ୟର କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଧମକ ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ନହେଲେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କରଜ ଶତ୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ କେହି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କରି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦାରିଦ୍ରତା ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦାରିଦ୍ରତା ନିର୍ଧୟତା ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦାରିଦ୍ରତା ହେବା ଏକ ପରମ ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ଦାରିଦ୍ରତା ହେତୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚି ରହେ। ଏପରି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭଗବାନ ନ କରୁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା କାହାର ନ ହେଉ, ଯଦି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କେହି ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରି ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଦୃଶେନୀଙ୍କ ମତରେ ମକର ରାଶି ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଗୋଚର ଫଳ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଚଳନ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ ହଳଦୀ ଆଉ ଅଶ୍ୱ ହଳଦିଆ ଧାନ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ସମୁଦ୍ର ଲବଣ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ସହଭକ୍ତିରେ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମୟରେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରରେ 108 ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଘୃତ ହୋମ କରାଇ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ, ମହିଳାମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଶୁଭ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଗାମୁଛା ଆଉ ମହିଳାମାନେ ପୋଷାକ ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି 5 ମାସ ଚଳନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବୃହସ୍ପତିକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯନ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗୁରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କିଛି ରୁମାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କଲେ 65% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 65%ରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100ରୁ ଯଦି 40% କିମ୍ବା 50% ଯଦି 60% କିଛି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କିଛି ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଅରିଜିନାଲ ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପାଇ ନ ପାରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।